बेटा कहीं जो छुबो कहीं जी मिले बाबू पाँच छाप तो खड़े छोड़ा लीना चाकरी खंडे खुजी बुलू छे 10टा 20,000 ऑनलाइन करिना सब जारे चेष्टा करी छे के ना किछि नि मिलबा केते चेष्टा करछे जानि जारी करू छे ऑनलाइन करछे केते काना करछे बुआ मानु टंका नेने बुआ मा दुई बारी दी देले ना सब छोरी गला न के ना किछि नि मिलबा लास्ट के भाबू छे मुई किन चा दुकान गिलास भी वाली लागला न का करनी तो इबुआ इटा का কথা কইলি দাদা তুই পরে বিয়ে পড়িছ রে তুই তো দিবি সে চা দোকান প্লেট ধরিবি বলে আর কেন কা করবা রুন হাতি তু আর কা করবা হ্যাঁ বিয়ে নেছি গে হ্যাঁ বিয়ে নেছি এটা এমফিল করুছ বা তুই এমফিল করছু বুয়া মা মতে তুমি বাড়ি বিক্রি করে পারছে হ্যাঁ কেনে কিছু নি পাইনি হ্যাঁ রাজকে ভাবু পাঠ কিছু জনে না তো হেন্তা যে শুনতে পড়া हे हमर वेदांत कंपनी ने के चेष्टा तो नहीं करतो के वेदांत कंपनी है रूल वेदांत कंपनी ने चेष्टा करथिन हमके चेष्टा करथिन ये कंपनी में ना हमर बागी गरीब लोग मान के नहीं रखबा हमर बागी गरीब लोग मान के नहीं रखबा ये कंपनी ने खाली विदेश ए शहर मान कर आनी कर रखुचे आ बुझू हमर बागी गरीब लोग मान के कंपनी जीवो बनी लात मारी कर कोहर दउछा हेते कष्ट वाह घंटा करू छी रा करू दादा तुई जेन कथा कहली दादा मते बहुत खराब लागला बहुत खराब बुझलो कि नहीं मोर आखिर पानी बाहरी गला बोले लागी बुझलो कि नहीं तो दहंदा भी झाड़ बाहर से और आखिर पानी भी बाहर गई बुझलो कि नहीं जे सुन के दादा हां मुई सही ने बोल दादा ना रे सब बाबू किसी पछे बात हमें स्ट्राइक करमा हां हां अनशन करमा भूख हड़ताल करमा सरकार बोले बुझलु कि नहीं सरकार बोले दुकान बाजार भंगार चालू करमा हां करमा बुझलु कि नहीं करमा ठंडा करमा चल दो कहीं जो थोड़े भाई बोले कहीं यार जीवो दादा जेन कथा रे सुनी मतलब बहुत खराब लगा खाबो बियर सोई एमफिल करी जे बरे करिया अंदर मैं सही करू हां एमफिल करी हां सेना हॉस्पिटल है चाकरी खने नहीं मिलला बुझुगा दादा गुटे पिला पितृ पिता संपत्ति छथि बुआ मार धन संपत्ति जेती भी दीदी भांजी को 5-7 पड़सी से उठे भाभी थी जे केन कंपनी ने केन सरकारी चाकरी ते करबे बोली से चाकरी नहीं पाले केते खराब लागछि त सब सपन देखिति से सपन सब भांगी जाछि बुझलु कि नहीं जे हमें गुटे कथा हमें स्ट्राइक करबो बोली डिसाइड करिसु हां बुझलो कि नहीं अनशन करमु हां बुझलो कि नहीं सरकार पड़े दुकान बाजार भंगार उठा भी कर देमु हां हां आरो काना हला जन छे दादा से इलेक्ट्रिक बिल भी हमर काना जन हिसाबे 8 मीटर के जन हिसाबे नौ छे बुझलो कि नहीं ए मोर हॉस्पिटल करी छे हां देखला बार के डॉक्टर नहीं ने नर्स नहीं ने हां पैर नहीं ने हां ए ई भीतर इरा हमर भाई गुट के नीचे बुझलो कि नहीं हां हां ऑक्सीजन नहीं मिलला धस होतिला सांस बेमार ला होतिला हॉस्पिटल हां हां हमर इंदिरा भट्टी नो बिजली बाहर छे बुझलो कि नहीं हमके मास पूरा कोसी कर न छे लाइन भी होंदा है बुझलो कि नहीं आरो हम से हमके जे केते बिना अवस्था आवा पड़े छे ऑर्गेनाइज ने जे पूरा फ्री हां बुझलो कि नहीं से दिल्ली नहीं गया वो हां हां बुझलो कि नहीं घंटा हो जे खातिर लगे नहीं कि हमें भाभी तुझे स्ट्राइक करबो बोली भाभी छी ठंडा है हां अनशन करमु दरकार पड़ले तो कहि दउ छे हां दुकान बाजार भंगार उचारी कर देमु ठंडा है हाय जे की कथा लगी स्ट्राइक करबो दुकान बाजार भंगार उचा करबो इटा मोटा ठीक ठीक नहीं लागबा केनता तमे नहीं जानी तमे भाबु छ ये सरकार नहीं देखबा बोली करी सरकार सब देखु छ सब सुनु छ सब जानु छ होइबो बेड़ा एबे सरकार नहीं चाहला जे युवक माने पाठ साठ पढ़ी करी घर बेकारी तो रूल करी
हेतु जगह बेगर सुविधा कर दैछे जे चाहला से लोन आनी करी दुकान बाड़ी खोली पारबा আর গুটে কথা কাজ জানিছু হান্তা বি করছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে কথা আমার সরকার বিদেশ কে যাই করি গুটে এগ্রিমেন্ট করে পড়াইছে হ্যাঁ এমওইউ বলি করি গুটে এগ্রিমেন্ট করে পড়াইছে জাননি চাও হ্যাঁ হ্যাঁ সব বুঝলে না যে সরকার সব সুবিধা দিছে হেলে আপন মনকে জানবা কে পড়বা আর জানবা লাগি আমার মধু দাদার হাতে ধরবা কে পড়বা তার হাতে ধরলে দেখো এই গারে আমার এই গারে চলো রংপুর রে ইনে লাইন নাই না আমি লাইন কেতে রহবা লোক সুবিধা পাবে ইনে ঘোরা মাসে তো তরমুজ এটা নেটওয়ার্ক বি পারবা মেডিকেল কোলে ব্যাংক নে মিলবা ব্যাংক কেতে ই পারবা ই সব জিনিস আমি মধু দাদাকে ধরে মু তার হাতকে মজবুত করবো বলে আমি আমার গাঁর উন্নতি করে পারবো বুঝলো আজ্ঞা ঠিক কথা কইছো হ্যাঁ মধু দাদার হাতকে আমি ধরবো না তার হাতে দেবে নি ছাড়ো দেবে যখন আবার যেটা সমস্যা আছে তার সমাধান সেই করবে আবার মধু দাদা হি করবে তো আপন মানে বুঝলে আজ্ঞা মানে বুঝলে আমি আসিছু আপন মানে সচেতন করবা লাগি আপনकर গাঁর উন্নতি কেনতা হবে আপন মানে কেনতা ভালো রহবে এবে বি আমি দেখুছি আপন গাঁরে লাইন নাই না কেনতা গাঁরে লাইন হবা আপন মানে ভালো সুবিধা পাবে পহলে মধু দাদার হাতকে মজবুত করবা কে পড়বা এটা আমি সচেতন বার্তা দিছিল এবে আসিছু আমাদের চিত্রমু আপন মানে মনোরঞ্জন করবা লাগি ধন্যবাদ 2 3 আচ্ছা